enemy within. Mao kana ang topiko nga atong pag-diskasan ini nga semana. But of course, we will start from Sunday and Monday for tonight. And we will discuss these two subtopics after this short break. What were the two major causes or hinungdan of Israel's defeat by the inhabitants of Ai? The way I look at this, nagkaroon po ng anxiety, depression si Joshua. Let me give you the background. Nga naman, yan napildi ang Israelites sa inhabitants sa Ai. Before we start our discussion tonight, mga kaigsunan, akong hangyo ng talan sa pagduko sa ilang mga ulo, samtang kita mag-aampo. Heavenly Father, we come to your presence with all the burdens that we're carrying, but at the same time, we are also full of gratefulness because you are such a wonderful God that deserves our worship, and that deserves our praises. Please take good care of us, especially myself, as we start again our discussion of our lesson for this week. Another beautiful topic for all of us. I pray that you may bless us and continue to guide us and empower us with your wisdom, that we may be able to see the light in between of the narrative of our lesson for this week. Bless our viewers, mga listeners, wherever they are right now, whatever burdens they're carrying. May this study provide them the best lesson that they could actually discover from their entire life. Thank you for taking good care of us all, especially the people here at Hope Channel, taking good care of this live stream or broadcast tonight. In Jesus' name, I pray. Amen. Atong lesson nga nagapangaluhan, the enemy within. This is something unique because in the past week, and not just only last week, but even in the previous weeks sa atong pagtuon sa atong lesson, ang kanunay nga gipakita dinhi sa presentation sa atong lesson, kanang mga kaaway nga outside of themselves, no? So, external enemies or forces nga nahimo nilang kaaway. But this week, it's going to be a unique study kay kani nga klase nga mga kaaway, nag-focus na dito sa mismo sa loob, sa inside them, or within the community, or within themselves, no? Not anymore outside of themselves. So, before we go further, because napoy siya ay area nga medyo lantawon pod o padakoon siya makaigsunan kay alang kanako napod siya ay area nga lisod pod siya sabton. But pasalamat po ta sa author sa itong lesson nga iya dyan yung gihimay-himay sa yano kayo nga pamagi aron ato yun makuha ang dindot kayo nga punto ni ini. Alright, so before we start, allow me to read our memory text for this week. Nagkanayon din sa sinulat ni Jeremias, Kapitulo 17, versikulo 10. Ingon din I, the Lord, search the heart and test the mind, to give every man according to his ways, according to the fruit of his deeds. So, without further ado, clearly this speaks of the kind of God that we serve. A God who is an omnipotent God, who knows the motives of every heart and every mind. A God who knows what is going to unfold from the very beginning till the end. So this is the kind of God that we really ought to know. Nga angay na ito pagbutang sa itong panghuna-una as our guide, as our pundasyon, samtang kita magapadayon sa pagtuon sa itong lesson. So is a God who can actually search the heart and test the mind. This is very important, especially when we go into divine judgment. Kay daghang mga mga panghitabo sa sugilanon dinhi sa libro sa Joshua nga kung dal-o nato ang atong panghuna-una, no, sa kanabitong acts of God, no, in relation to his judgment, rendering his divine judgment, usahay maka-create yun og mga bugat pod nga mga pangutana, mga kaigsunan as to why did God allow this, or why, being a God of love and a God of mercy,
Nganong iya man jud ning gitugutan nga mahitabo, especially dinhi sa Book of Joshua, very prominent kayo ang presence sa Ginoo, no? One thing I like from the Book of Joshua, wala jud nag-sugarcoat, walay sugarcoating ginahimo ang author when he actually wrote this Book of Joshua. So everything nga makita nato dinhi, mura bitaw gipahulagway kanato makaigsunan kanang the skeletal kanang yung kanang bitaw ang sulod yun nga bahin sa kanang the inner part of the story para gyud nga ato masundan, although sometimes medyo na siya pagka-controversial. So I really appreciate this part of the book sa Bible, Joshua, because wala gi-sugarcoat sa author ang mga panghitabo in relation sa character sa Ginoo. Kay kung dili mo gud magbantay, ma-at stake ang character sa Ginoo makaigsoon. That's why akong na-obserbahan sa author, no, kung inyo ni siyang mabantayan ang structure sa ang presentation before karabitang mo explain siya sa other nga detalye sa narrative sa story sa Book of Joshua sa particular nga chapter nga iyang ginagamit or gamit, iya yung permi nga ginaestablish kanang pundasyon, no, nga before you go further dapat ma-establish siya kaani, alright, para pag move forward ka dili kay ka ma-misled kay mao man na imong pundasyon, mao na imo mugiya nimo. So in this particular sense, kani nga memory text, this will also kanang mahimo po ni nga buta, mahimo po ni siya nga ato nga giya. This is going to be our guide as we study this one. Kay in the first place, gi-establish na pod sa author din sa atong memory text nga ang Ginoo gyud nga adunay arang nga makasusi kung unsa gyud ang sulod sa atong kasing-kasing ug mahibalo usab kung unsa ang atong ginahuna-una. Right, so heart test the mind. So meaning to say, he alone has the right to render such kind of judgment, especially sa judgment nga nagapanghitabo dinhi sa Book of Joshua. Kay siya ra may arang nga makahimo niya na makaigsunan, and to give every man according to his ways, according to the fruit of his deeds. So whatever judgment that God would make, it is walay judgment makaigsunan. Usay makununa lang yun nga murag contradicting sa based sa ordinary human reason. But if you actually mo bitaw na nga kung imong i-plaster gyud ang imong panghuna-una sa aning premise mga kaigsunan, kanay first premise sa aning bersikulo, I mean, so mag-guidan ta kay it says further to give every man according to his way. So, whatever judgment kayang pag-render, that is always in accordance to his to good purpose. That will eventually lead to the ultimate good. So, walay judgment gihimo ang Ginoo makaigsunan in bisag unsa man ang klase nga judgment kayang gi-render, especially in the context sa story ni Joshua, nga makaingon ta nga nag-contradict sa iyang character. Kay lagi, no? Sumala na sa itong gi-establish, siya ragayod ang arang nga makasusi or makasearch kung unsa gyud ang sulod sa atong kasing-kasing. All right. So, let's take a look at the story. In the Sunday's lesson, nagisgot may tungod sa kanang breach bitaw kanang violation of the covenant. So, mura bitag na aspect nga wala nila nasunod ang contract ba, ang ilang pakigsaad sa Ginoo. So sa unsa man nga pamaagi nga wala nila ni siya nasunod ug unsa man ang consequence ni ini in the context of the book of Joshua, particularly gikan dinhi sa kapitulo 7 sa Joshua. Okay, so ang sugilanon ini is, if you read Joshua 7, ang first question sa author nga gi-raise dinhi is, what were the two major causes or hinungdan of Israel's defeat by the inhabitants of Ai? This is a very, if you've been reading the narrative of the book of Joshua, even prior to chapter 7, grabe ang ilang celebration sa victory mga igsunan. Grabe ang ilang na-experiensyahan sa kadaugan nga gihatag sa Ginoo alang kanila, although God was considered in all of the conflicts nga ilang giapilan nga
as the commander-in-chief, ilan lang na kung makaigsoon, it's not just words nga nabasa or sa storya nga sugilanon or na storya sa uban, but they were actually witnesses. All of them nahimo nga witnesses sa ani nga mga panghitabo. So nakita jud nila kung giunsa sa Ginoo paghatag og kanang gahom nila aron gyud nga madaog nila ang ilang mga kaaway. Not just in the spiritual battle, but even in the physical battle nga ilang giapilan makaigsunan. But for the first time in this particular event, morning murag nalipong si Joshua, nagkaroon po siya o kanang kanabitang challenge sa mental health makaigsunan. The way I look at this, murag nagkaroon po kanang anxiety, depression si Joshua. That's how I look at this reading mga kaigsunan. Kay all throughout the wars nga ilang giapilan prior to this, ngilngig pa to nga mga gubat mga kaigsunan, wala gyoy pakyas ba? Grabe gid ang kadaugan nga ilang na angkon or ilang nabatnan. But for here, they were actually defeated. Okay, so, kay wala man na silang panghuna-huna nga mahitabo na sa ilang kinabuhi, kay in the past, God had been leading them kanang miraculously or mysteriously or in a wonderful way, but for the first time, it's another story. So, unsa maning duwa ka mga hinungdan nga nakapapildi sa mga Israelites, samtang sila nakigubat sa inhabitants sa gitawag nato nga AI. Dili ni siya artificial intelligence mga kaigsunan, no? Siguro dili po gikuha ang word nga AI, no? Artificial intelligence, but this is a name of a place. All right. So, let me just read the part and parcels portions sa introductory parts sa Sunday's lesson. Ingon sa author, it is interesting to observe that the reader knows from the outset the reasons for Yahweh's anger as well as the name of the offender. All right. Thus, the suspense of the story of uncovering the trespass of Achan. So, naay mga characters na po nga nisulod dinhi kay for several chapters nga itong nabasa, ang pirmi lang yun nato nga mahikitan, of course, si Joshua, and then Ginoo, pero now here, nag-shift na po ang salida mga kaigsunan. Dito na po niadto sa lain nga character. So, ang main character, naragyapon. Si God naragyapon pero nag-shift na po into another character. Diri sa salida sa Joshua, ang personalidad nga gisigutan dinhi walay lain kundi si Achan. Kay si Achan the trespass of Achan is provided by the tension between the perspective of the reader and that of Joshua and the Israelites, like many other chapters of the Old Testament. So, ang Joshua daw na po dahil certain structure nga ngay nato pagalantawan. Okay. So, let me give you the background. Nga naman nga napildi ang Israelites sa inhabitants sa AI when they actually wage war against them. Okay, so, it was, kung basahon mong chapter 7 mga kaigsunan, grabe gid ang kaguol ni Joshua. Grabe po ang express sa iyang, desperation, siguro siyang kasuko, and so on and so forth. Until such time nga medyo naana siya sa bridge of kanang blaming God, nganong gialaw sa Ginoo ni siya nga kay in the past God had been so faithful sa ilaha, but here it's a different story. So atong mahibalan in chapter 7 mga kaigsunan, so nahuman, no? If you remember, ato bitaw miraculous nga victory sa Jericho. Dito ni siya, actually, mao gini ang nindot kay nahitabo dito, pero bahin sa istorya sa nahitabo sa Jericho, nga maoy naghatod o kanang malas sa ilang komunidad. Alright, for example, after nga na-invade nila ang Jericho makaigsunan, ang Ginoo, nag-ingon siya nga ang tanan nga mga spoils, okay, sa war or spoils of war sa ana nga syudad
dapat must be devoted to the Lord. So very important ni siya samtang ato ning pagahubaron ang structure sa presentation sa Joshua chapter 7. So we have to be very very keen sa narrative, sa facts mga kaigsunan, kay kung ma-miss man gud nato na siya, usahay dili nato ma-hit ang point. So hopefully pinaagi aning yano kay nga pagsabot or pag-explain ato makita gyud ang dalan bitaw sa ilang giagian nga hilabihan kalisod kaayo. So for example, no? So mo nang gisugo sa Ginoo. That's a first fact mga kaigsunan. Proof na siya from the city o sa tunga city Jericho nga tanan nga spoils of war bilin sa war mga kaigsunan salin kato siya must be devoted to the Lord. All right. So when we say devoted to the Lord, Pastor, asa ba na makikitan? Of course, you can go back to Joshua chapter 6, di ba? So, of course, dili mo kayo nato ma-fully understand ang 7, not until mabalik sa tagamay sa chapter 6, sa mga panghitabo dito sa chapter 6. So, mao na siya ang connection between 6 and 7, especially in relation dito sa story ni Achan. Alright. So, mao na siya ang sugo sa Ginoo. So, devoted to God, meaning to say, kay spoils of war man to siya mga kaigsunan, dili mo po, kanong devote, unsa may Ginoo na sa Ginoo nga, salin na malang to, magamit na ba da ito? So let's try to look at those kanang gitawag nga spoils of war mga kaigsunan, nga very specific yun. Ang command nga gihatag sa Ginoo, the same command nga gihatag sa Ginoo ngadto kay Adam and Eve, especially to Eve nga very very specific, no? Ang choice of words, ang pagplastar sa sentence, ang structure sa sentence, bisag yanong kayo nga tao nga mobasa niya na makaigsunan, makasabot gyud kung unsay intent sa iyang command. Nga makahuna-una ka nga wa nagaypay lain pa nga interpretasyon nga imong mahuna-unaan other sa gisulti sa iya nga command. Wala na kayo mahununaan pangalain nga meaning or interpretation. That is how simple the command was nga gihatag sa iyang mga anak, the Israelites. So, devoted to the Lord, according to our lesson, two things, either nga i-destroy or i-consecrate sa sanctuary. Okay. So, na spoils of war, na mga butang ditong gusto gyud sa Ginoo nga iwagtangon gyud makaigsunan, pero napoy part sa mga butang dito kabahin sa iyang command, very very clear nga unsa man i-consecrate, to be consecrated to the sanctuary. So mabasa nato na sa Joshua chapter 6 verses 17 to 19. Pero among the people there sa Israel, wala pa may Israel nga nation during that time ang gitawag. So, among the Israelites mga kaigsunan, naay usa ka tawo from the tribe of Judah. His name was Achan, no? So kung kamo nga mga buntis diha, no, nga duol na mo mga anak, I don't know kung okay ra ba sa inyo nga inyong mga baby pangalan ninyo Achan. Kay lami biya po i-pronounce no? Achan. Ha? Ayaw lang una ang sugilanon behind the word or the name, no? Achan, no? O kung sa Ilonggo pa na Akon. Okay, Achan. So from the tribe of Judah. So ang gihimo ni Achan makaigsunan, iyang secretly took some of the banned items. Nganong banned items man? Kay gidili lagi sa Ginoo nga mukuha ka didto kay kani nga mga butang gidevote na ning adto sa Ginoo. So kani siya nga presentation kung naka sa stewardship mga kaigsunan, pili po ni siya himuan og wala about stewardship, but take a look at this stand. So atong lantawon unsa man nga mga items nga secretly gikuha ni Achan, no, from kaning among the banned items for them ba. So number 1,
katong beautiful nga Babylonian garment. Kaya kanang manggod nga mga butang, nakuha po ni nila tungod sa gubat nga ilang gapilan. So, ang balaod magud ka na doon, makaisun, once nga ma-conquer ka. So, tanan nga mga butang, especially mga importante nga butang, ayaw gi-expect nga magpabili na dito. Dalon yun na sa imong mga kaaway. Dalon na dito silang gingharian. So, this is what really happened. So, nagpasapasa ang butang sa usa ka nasod, nga napildi sa ani nga nasod, so ila ka nang na-preserve. That's why, kaning beautiful Babylonian garment, nahi-appeal na dito. Pero originally, siguro, dili po na siya originally from AI. Okay? So, but of course, kanang AI na to ron, makahimo ana, no? Kanang AI na to ba? Kanang artificial intelligence. But the AI as a place, a location, wala, dili makaigsunan. So, it must come from somewhere, from Babylon. Number 2, ingon sa Joshua chapter 6, of course, katong 200 shekels of silver. Okay? So, kwarta. Alright? Katong usa, dili kwarta, butang yapon, pero dili sa kwarta, pero still valuable kay historical man to nga butang. Then number 3 is katong wedge of gold. Alright? So, remember naay butang, usa to, i-destroy or unsa man i-consecrate nga to sa sanctuary. So siguro nanatay idea kung unsa tong butang nga i-destroy ug napoy butang nga unsay angay nga butang nga angay i-consecrate sa sanctuary. So because of this makaigsunan nga wa gid sila nahibalo kung unsa gyud ang hinungdan. Pero wapod nakaununa si Joshua nga siguro napildita kay basig kulang tagkaon na lipasan tagkaon no kanang napasmuta or siguro kulang tag-exercise, siguro kulang tag-inamong tubig, or kulang og kanang worship, or unsa ba na nga kulang ilang mahununaan. Wa pa sila nakahununaan ang makaisunan. Pero ilang mind, directly, nakahununa gyud nga. There's something wrong with that kind of defeat sa ilang na-experiensyahan. Well, without considering other factors. I don't know, if you read the book of Joshua chapter 7, wa man sila wa man gibungat din nga lain nga mga factors makaigsunan. Kay in the past lagi, despite of their kanang kakulangon, pero ang Ginoo nagsupply gyud sa ilang kakulangon, no? Gidubli pa sa Ginoo para nga mahimo sila nga victorious sa ilang war nga ilang wage no against sa ilang enemies. But in this particular event, it was actually a surprise to them. So in Joshua 7:11, si Joshua o ang iyang mga katawhan, di ba na-confuse sila o nag-grieve sila o nga nangutana sila sa Ginoo. And ang kagwapo ani is kay during the time of Joshua manggod, ang panggobyerno din is theocracy. Okay, so morning advantage pod kay every time nga na sila ipangutana, maglisod sila, dili sila ang ilang ginauna nga tubag, dili gikan sa ilang presidente, dili gikan sa ilang commander. Gikan gyud directly mismo sa Ginoo. So everything that God would say to them is considered to be as an absolute. Kay God man. Pero kung siguro dili siya theocracy form of government, lahi ang formulation sa ilang mindset mga kaigsunan. So that's how God actually revealed himself to them. It's a theocracy form of government. So here, so that's why, ilan yung gibungat sa Ginoo ilang kalibog kung anong napildi sila, no? Kita, mapildi ta. Kumanta, no? Kay, dili naman to theocracy, so usually sometimes, ang atong pangununa, pildi ta sa tennis, for example, no? Example lang. So, siyempre, atong mahununa na, wala, kulang practice, atong nakapildi na to, mas kuyaw pa modula na to. So, things like that. But in this particular case, mo nang kagwapo sa theocracy, kay every time na sila problema or butangan naka-confuse nila, dili sila mo, kanabitang mo, baghimo o kanang tagna silang kagalingon. They would right away shift their attention ngadto sa Ginoo. So, karon, because of that kind of practice, medyo mas dali nila nga maka-refer sa Ginoo ug mag-consult sa Ginoo. And then God told them, and God revealed the reason in Joshua 7:11. Mo nang gigamit sa itong author. In fact, naghimo siya diri og ganang word study makaigsunan, pero dili nato na siya hisgutan, mga Hebrew word and so on and so forth. But even by just simply looking at the structure of the verse, makuha na nimo ang kabuuan sa gravity sa iyang offense. Tanaw na to makaigsunan. So ingon ang Ginoo, Israel has sinned. Nakasala sila.
referring to the whole community, mga igsunan, wala nagingon ang Ginoo nga kanang Israel has sinned, dili nga one person has sinned. Ang first yung gibungad sa Ginoo, Israel has sinned and they have taken some of the devoted things. Kani, pag ingon mo kanimo nga Israel has sinned, that is somewhat general statement. Pero kung maingon po kag, the next statement is, they have taken some of the devoted things, this is actually a particular statement. Oh? Or say, a somewhat specific statement. Wala pa lang kaya na specifically identify, pero siya, it actually connotes na adunay specific person or persons nga nakahimo niini, but because of this, ang description is generic. If you notice that one, no? It could have been nga, Israel has not sinned, but only few people. So, meaning to say, ang sala sa few people nga ilang nahimo, it actually affects the whole community. That's why God's structure sa sentence sa Ginoo, to me, this is really correct. From general to specific. Kay kung general to general, malibog ka na. Even in the structure of making logical statement, usually you start from the general statement and then go to the specific ones and specific until you're able to arrive at the conclusion. Okay. So, ingana siya. Premise 1, premise 2, specific, and then conclusion, specific. Okay. So, correctly, the structure is correct. Okay. So, general statement, Israel as a community, that's why the author says, akong basahon din if I may read this, okay, after explaining the reason, defeat and caring for the people, he allows a time span between the announcement of the procedure and its application, which gives Achan. But I think this is not the one, no? It is mentioned here, nawala lang ko makaigsunan, gi-mention din the solution to the predicament follows the opposite direction how it entered and plagued Israel. Corporate guilt is eliminated and narrowed down for Israel to one tribe. So, correct ang atong panghuna-una. So, generic, then it moves to the specific. Kaya kung generic, dili nimo ma-identify ang problem. Okay. So, let's try to look at this one now. So, when Achan guilt was discovered, kay, dili na to dugayon makaigsunan through, itawag na to nga divine lot, no? Kanang gipa gawa sila, all of the tribes, and then among them, then Achan actually confessed his sin. So sometimes it would create another question as to why did God deal with him that harshly nga nag-confess na nga og sin si Achan, and yet God continued to render divine judgment on him. Okay? So, because of that confession, mga igsunan, atong nabala, no? Atong mabasa din na sa chapter 7, ang iyang siya, si Achan, o ang entire household were actually stoned and burned in the valley of kanang Achor. I don't know how you pronounce it, Achor or Achor, but the meaning of this is actually troubled. That's the meaning of that place. So, the punishment demonstrated the seriousness of disobedience and the principle that sin affects the entire community. Okay, so, number 1, the question now is, why was Achan killed? Okay, so let me propose the following based sa presentation sa itong lesson. Ako lang ni siyang gi-take out, gi-extract sa itong lesson, mga kaigsunan, para dilita mangupya ba? Kanang napod tayo, kanang personal reflection, guided by the lesson, para napod tayo sort kanang sense of originality. Dili nga sila, sige, basa-basa lang. Sige na ta basa-basa din, o sa may pulos nga mag-discuss pa, no? Para rago ng teacher sa classroom, no? Kung mag-discuss ka, basahon rapod ni mo nito. So, then, ayaw na lang. So, mo nang estudyante nga, di na lang mo sulod kay, basahon na magyapon sa teacher. So, sila na lang mo basa. So, sometimes, we need to get out of that practice and kanang bring our personal reflection nga dapat guided po sa atong lesson. Okay? So, let me propose 3 reasons as to why Achan was killed. Number 1, I hope you will agree with this.
he violated, according to the lesson, it's very clear, there is a Sunday's lesson, himay-himay sa author, he violated God's direct command regarding devoted things. Okay. Which were to be reserved for God alone. So, kung naay mga butang nga gi-spare nimo, gi-devote nimo ngadto sa Ginoo, para ra gyud na sa Ginoo. Okay. Dili na siya meant for other purposes. I'm not saying nga dili po na siya para nimo. I think the correct expression is not meant for other purposes except sa purpose nga gi-stipulate sa Ginoo. Okay, para raman sa iya. Nganong imo man ang hilabtan nga para ra na sa iya. Pero it's not really for himself per se sa iyang personal interest, but for certain reason, mga kaigsunan. Aduna siya ginauna nga butang nga kung inyo na siyang masunod, mura bitag para po niya mahibalo ang ilang mga kaaway, di ba? Nga ang katuyuan sa Ginoo sa pag-render sa judgment is really to destroy all those things that need to be destroyed. Na mga butang nga dili siguro ilaha, pero dapat magamit na siya sa buluhaton sa Ginoo. So, first of all, he violated God's, in other words, direct command, explicit. Di ba, makikisunan? Explicit kay direct command man regarding devoted things. Mapitan na nga, anything. Kanang definition, kanang meaning sa word nga holy sa Greek, makikisunan? Bisag tanaw ni mo na siya. Simple lagi kayo. Anything nga spare ni mo sa Ginoo, nga gi-devote mo na sa Ginoo, that is considered to be as holy. Like for example, ang church, nag-decide ka nga, oy, makikison, kaning nga church, ato na nang i-consecrate sa Ginoo. Para gyud nga ma-plaster na to ang purpose gyud ni kung anong ato ni siyang gihimo. For example lang ha, so ato ni siyang maghimo tag seremonya, maghimo tag program pinaagay sa mga pag-ampo nga kani nga church i-devote ra gyud ni siya alang sa pagsimba sa Ginoo. So dili siya pwede magamit sa laing katuyuan except sa only for the purpose of worshiping God. So when you do that, kasi you decided nga inyo na siyang i-devote sa Ginoo, that kind of act or devotion, mga igsunan, is considered to be as holy and including the place that is now devoted to God for worship. So that is what we mean by the word holy. Exactly how the author explained this lesson. So, number 2, his private sin had communal consequences. So, tama mga kaisunan, ha? Anong communal consequences mo nang giingon sa author, kay ang sin manggod sa katao, na siya, di ba yung sa itong author? Na siya, the whole nation is held responsible and suffers for what he did. So, one person did something wrong, but the whole nation is held responsible and suffers for what he did. Murag pa, no? Theologically weird, mga kaigsunan. Sa katao, pero the whole nation was held accountable. So, how are we going to settle that one? Oh, that's another challenging question that we need to address too. Okay. Kay, ang atong mga nahibalan, nga ang kaluwasan is actually individual. But anyway, let us not try to go to that further. So, his private sin had communal consequences because it actually brought defeat, death, and dishonor upon Israel. So, yan na ang reason. Kaya, ang katuyuan dahil sa kuman, nganong gihatag to sa Ginoo, para gyud nga matagaan og honor ang Ginoo. Pero kay nakahimo ka ni ana makaigsunan, na dishonor ang saman, na dishonor ang katuyuan sa Ginoo. So, that's why ang imong gihimo, imo siyang gi-violate ang command sa Ginoo directly, or to use a more appropriate term, explicitly, mga examo na nga ingon sila nga lisod kayo i-violate ang command sa Ginoo nga gisulti niya explicitly. That's how it goes. So therefore, because that war is kanabitang missional, mga igsunan, para gyud nga makita sa ilang mga kaaway nga ang person behind this war is actually God. Unya, it's not just for the sake of doing that war or waging that war,
but also for the sake of kanang declaring to them that the God that they despised for so long a time is now behind these people and would let them know that His judgment is always just and is always perfect. So if there's one who would try to deviate from that, it will actually affect the whole community because the intention and the plan of God is really made for all people there in Israel. Okay? So the last part, mga kaigsunan, is kaning the punishment restored holiness among God's people and reaffirmed God's justice. So wala na tayo, lami pa tayo discuss mga kaigsunan, but hopefully this coming Wednesday, ato ni siyang matiwas. But lastly, let me tell you this. This case, alang ka na ako mga kaigsunan, if you look at this, kung ing-ana ang iyang premise, ing-ana ang pundasyon, nga giplaster sa tong author, aron atong mahikitan, ang dayag kayo nga katuyuan sa Ginoo, alang sa iyang mga katawhan, during this time, katong gihimo ni Achan mga kaigsunan, it was not just simply theft. Sakwa ha, although in form and substance, theft gid siya. Okay? So, by way of legal definition, theft siya mga kaigsunan. But, if you look at it sa dako nga hulagway, in the context of kanang God's intention, purpose, and justice, it was not just simply theft, but it was a sin of sacrilege. Okay, let me say this again. It was not simply theft, but it was rather a sin of sacrilege, mga kaigsunan. Why? Why sacrilege, Pastor? Nganong sacrilege man ang term yung mong gigamit? Because namagoy element sa deliberate act of taking what was consecrated to God. Okay, let me say that again. Pastor, nganong sacrilege? Nganong it was not just a simple theft? Why sacrilege, mga kaigsunan? Because, let me say this again, na ay component sa deliberate. Kanang giplano gyud, mga kaigsunan, di ba? Gilubong niya dito, iyang gitaguan, siguro nagunahuna pa siya sa sunod nga mga katuigan, sa ilang pagbiyahe, or daghan kay sa plano ato iyang gitago dito sa ilalom sa yuta, dool sa iyang puloy-anan, sa iyang tent, mga kaigsunan. So, by that kanang twist of evidence, it was a deliberate act of taking what was consecrated to God. So, not theft, not just robbery, but it is a sin of sacrilege, mga kaigsunan. So, hopefully, we started it right in our lesson. The time is already 7 o'clock, and this coming Wednesday, we will discuss kaning the sin of Achan, the execution of Achan, and then an unclear biblical basis and explanation sa kuman sa Ginoo nga gihatag niya ngadto sa iyang mga katawhan using the presentation of our author, no? So we'll look at that next Wednesday and probably also Friday. We will include that in our discussion. So again, no, God's own words really matters, mga kaigsunan. So God Himself declared the gravity of the offense. Why was that so intense? Because he violated the explicit command of God. So the rest of this we will explain this coming Wednesday. And thank you very much, mga kaigsunan, sa inyong pagsunod, sa atong pagtuon sa atong lesson for this week. And I'm happy nga dunay mga kauban nato diha nga nagalantaw nga ilang gihimo, no, kani nga programa ilang gina-share even sa ilang mga friends nga lahi pod og tinuan, mga kaigsunan. But they are nice Christians too. So but thank you very much for making this program a missional, kanang nahimo pod siyang mission ba. So that's why we are also trying our best nga kani nga program sa among forum of discussion dili lamang kini nga ma-confine lamang sa usa ka grupo.
we are trying our best and praying so hard nga mag-go beyond the walls of one particular religious group so that everybody can have access to kanabitang beautiful nga mensahe sa Ginoo alang kanato, especially from the story of Joshua. So thank you very much for following us din his Hope Channel South Philippines. Sa ngalan sa atong President, si Pastor Jerry Patalinghog, ang atong Executive Secretary, si Pastor Dante Obos, ang atong Treasurer, si Sir Chemuel Almocera, ang atong Associate Treasurer, si Sir Bing Sanes, at tanan nga mga directors nga na dinhi, mga kauban sa buhat, sa tanan nga mga churches all over the world. Thank you so much for praying and for being with us. Duko na to atong mga ulo. Heavenly Father, we praise your name for the beautiful story that we have encountered tonight through the story of Achan and you and Joshua. There were parts that probably quite hard for us to understand, but we are happy at least in our littleness of knowledge, yet you allowed us to see the light of it, dear Lord, and hopefully we would be able to see further the greater light that lies ahead. Bless each one of us, especially those who are carrying so much burden in themselves. Please, the Lord, step in and allow them to experience your presence so that the load that they're carrying will be lightened on their shoulders. Thank you for this opportunity to minister to our people through this program, and take good care of our people who have been affected by this downpour, especially here in the city of Cagayan de Oro. Spare all of us from further damage of properties and lives and so on and so forth, the Lord. May you take good care of our leaders, not just the religious ones, but even our political leaders as they continue to shape the future of this country. May God will always be a part of their journey as well. Thank you for listening to this prayer. In Jesus' name I pray. Amen.